Jumpa lagi dengan channel Mas Adi. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara memasang resistor 1K untuk mengaktifkan indikator pintu mobil Agya atau ayla. Jika ada yang kurang paham, silakan ditanyakan di kolom komentar. I'm really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. I'm really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can control. 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Say I'm